Hi guys, welcome to back my YouTube channel Jamba Vlog. Chalo logo para ang tini e-game kali man earning customer man 21,000. Holy shooter! So bring ube udung sayo ang withdraw customer withdraw saisa. So habore moi etia apnar dekhai asu yan moi feel kori rolo taba yar 10,000 disu dei sa etia kiman 10,000 ot ba kiman toka bisare deposit ulaise ro moi click korisu ei to sa 200 toka bisari ase 200 toka dile bole withdraw hobo एकदम फकोटिया गेम इटो मैं डायरेक्ट कहो पारो फकोटिया गेम ऐसा गेम साला कौन खेलता है साला सुतिया गेम है ये उन गमन आंटिनिंग को सब वीडियो लामिन फैयो माने जानला मानला माने इगेना गेम रो गली मन पैसा बर्बाद गास मन लाप पंगसा सो नको कोन आइ पंग उद्रो गासना माने सेस्ता गासतां माने उल्टा नि पैसा लामा उद्रो गासना ता आं पैसा लाम ता 200 टाका So, ang 200 toka lawan paling zinga, kintu upesa macana ang, mane i-game sayo wasa fake. So, unggaman ang dasman tana asakan, aro tegrisin ang galui kana game mane kali pesa lama. So, unggaman ang apno bang napa, saksoni kana game mane pesa atu invest kasi niksa, ba ulta deposit kasi niksa. So, ang ipang sista kasi ipang try kasi wang mane pesa mane withdraw saya na tungba keman kintu saisu. Amane 10,000 ang withdraw asna ta ampring 200 taka lam ta ang 200 taka lam par nisia kintu o 10,000 taka mane withdraw saisana ang 200 taka deposit gasen ji keme aro lapsang withdraw tak toy aro paisa lam amra 500 bro jodi ang 500 aro pe geslowa deposit gese ape next lapsang withdraw gastanga lama paisa 1500 so uno bare nang pa so ungam nang apna bakang bebak non bak nar kine so jodi guna kana game galia wana paisa lamran kete law niksa i game sayo fake so logo patini ni video jodi sai man pene mano like comment share and jodi facebook e seta agar follow aslo ara jodi youtube e seta agar subscribe aslo